Today we are reviewing affordable fashion items. Ay pang 250 lang. 100k lang to. Mayon na si Brown para mapalitan. Grabe! Kapal! Ni? Grabe kapal nito, oh. Solid. Solid. Kita ba ng buo? Tap-tap na mga mi. Next tap-tap pang 250. Kita pa rin. Sug ko lang to. Para kita nyo yung next tap-tap. Grabe ang kapal. Anong size? Grabe, solid. Pang OOTD na to sa IG, be. Wait lang mga madam ha. Kabit lang natin to. At maingat ako kasi crochet to eh. Baka masira ako. Mahal to. Can't afford. Sahod ko na to isang araw. Sabi ganun. Baka masira. Ay, lang ganda be. Crush ko siya. Ang gorgeous niya. Lang ganda. Perfect. Ay, wala, madam. Saglit. Pang 250k na yan. Ay, okay na. Thank you, madam. Wait lang mga mi. Yan, ninayin nila na madam. 449. Ganda nito, ang gaganda mi. Wait lang. Okay. Next na tayo. Next. Aki. Next na mga madam. Okay lang ba mga madam? Parang ang pangit. Okay na yan. Next na si Z. Yes, COD madam. Next na mga mi, another. Size 2XL.
Pag ganyan siya, madam ha, 2XL. And then, patakip puson. 100 lang yan, 2XL. Code 8, madam. Code ng 8, 2XL, 100. Code 8, code ng 8, CZ. Ma'am, 2 years na. Ma'am, 2 years na, madam, 2. Add to cart 100, madam. Ma'am, 2. Thank you. Next tayo. Yes, madam. Ayaw mo ba? Ay, charot. Size is small. Yes, madam. Ganda, small. Nag-message na. Small CZ, sige. Small CZ, code ng 48, 100. Code 48 is small, code 48. Code ng 48 is small. 48, madam, 48. Paldo na dyan, boy, leg is small. 100 lang, code 48. Next na. Next na, CZ. Balik ako, Miami. Sige, go. Size is small. Ganda ng fabric, Self tie yung top niyan, ha. Small pa push. Okay, high waist ang Shanti. Ganyan, madam, Bakla, 189 na lang to. 189 na lang to. Di ko tanggap. Code 6. 189 is small, code 6. Code 6, madam. Code 6. 189 is small. Yours na, ma'am, yan. Ano? Yana, yours na. 189. Add to cart, 189. Ma'am Yana, 189 add to cart me. Ma'am Yana, next tayo. Another. Ito, madam ni? Leopard, mga CZ. Pa-leopard, madam, is small. Small, mga madam, ha. Takip puson. Bakla, ganda nyan. Small, mga madam, ha. Code 7. Code 7 is small, 100. Code ng 7. Code ako ng 7. Small, mga mi, code 7. 7. Ba't wala dito? Talaga nang gigigil ako sa inyo, Ang gaganda ng mga yan, di nyo minamain. Next!